Amén. Pues ahora vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor. Es que nada, quisiera pedir al hermano Yu que si puede pasar aquí delante. Y vamos a tener entonces la traducción también, ¿no? El mensaje bien traducido. Hemos leído el capítulo 2 de Hebreos. Nous avons lu le chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux. Vamos ahora pues a volver a leer, pero los versículos del 14 al 18. Là, nous lisons à nouveau les versets 14 à 18. Dice así la palabra del Señor: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino que tomó a la simiente de Abraham. Por eso debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote de lo que concierne a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. El Señor bendiga su palabra. Le Seigneur bénisse sa parole. El apóstol Pablo, en el capítulo 10 de Romanos, hace una de las declaraciones más confortantes de la Biblia a los pecadores. L'apôtre Paul, dans le 10e chapitre de l'Épître aux Romains, fait une des déclarations les plus réconfortantes. Cuando dice que todo aquel que en él, es decir, en Cristo, cree, no será avergonzado. Quand il dit que celui qui croit en Christ ne sera jamais confus. Y eso en el contexto de creer y de confesar en el Señor Jesucristo. Et ceci dans le contexte de croire et de confesser le Seigneur Jésus-Christ. En el versículo 9 del capítulo 10 dice: si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Le verset 9 du chapitre 10 de l'Épître aux Romains, qui dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Y también, pues, en el contexto de creer y de invocar el nombre del Señor Jesús, en el versículo 13 y 14, cuando dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, como pues invocarán en el cual no han creído. Et dans le contexte de croire, mais aussi d'invoquer, comme dans les versets 13 et 14, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? La fe en Cristo, por lo tanto, es necesaria para la salvación. La foi en Christ est donc nécessaire pour le salut. Pero no solo esto, sino que es necesario tener una fe verdadera, una fe correcta, una fe bíblica en el Señor Jesucristo. Pas seulement ça, mais il est nécessaire d'avoir une vraie foi, une foi authentique dans le Seigneur Jésus-Christ. No cualquier fe vale para la salvación. C'est pas n'importe quelle foi qui est suffisante pour le salut. Ni creer tampoco cualquier cosa acerca de Jesucristo. Ni croire quelque chose au sujet de Jésus-Christ. Es necesario creer que Él es Jesucristo, Dios, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios. Il est nécessaire de croire que Jésus-Christ est Dieu, le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Entonces es necesario creer, confesar su divinidad, pero también es necesario creer y confesar su humanidad. C'est nécessaire de croire et confesser sa divinité, mais il est aussi nécessaire de croire et de confesser son humanité. Y en el pasaje que hemos leído, este pasaje de Hebreos 2, del 14 al 18, es uno de los pasajes más importantes de la Biblia, de toda la Biblia, para enseñar acerca de su humanidad. Et le passage que nous avons lu dans le chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, des versets 14 à 18, est un des passages les plus importants qui traite de l'humanité du Christ. Y nos enseña efectivamente la humanidad de Cristo, pero también nos enseña que la salvación de los hombres depende de su humanidad, depende de que Él se hiciese
hombre. Et, alors, non seulement c'est un passage qui nous enseigne l'humanité du Christ, mais qui nous enseigne que l'humanité du Christ était nécessaire pour notre salut, qu'il a fallu que le Fils de Dieu devienne homme. Vamos pues a considerarlo con la ayuda del Señor en estos versículos esta mañana y vamos pues a verlo pues sobre todo en dos grandes apartados. Nous allons donc considérer particulièrement deux grandes apartados, deux grandes parties. La primera era pues acerca de la humanidad de Cristo, lo que nos enseña acerca de la humanidad de Cristo. La première, c'est ce que nous enseigne au sujet de l'humanité du Christ. Y el segundo gran apartado es acerca de los beneficios para salvación de la humanidad de Cristo. Et la seconde grande partie, les bénéfices pour notre salut de l'humanité du Christ. Entonces, pues, comenzamos entonces en primer lugar con la humanidad de la persona de Cristo. Nous commençons avec l'humanité de la personne du Christ. Y comienza en el versículo 14 diciendo, así que... Et cela commence au verset 14 en disant « Ainsi donc ». Y esta palabra, así que, se está refiriendo a lo que había dicho anteriormente, a lo que se remonta al versículo 11. Et ainsi donc fait suite à ce qu'il a dit précédemment à partir du verset 11. Y allí dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Los creyentes y Jesucristo son hermanos. Les croyants et Jésus-Christ sont frères. Son miembros de la misma familia de Dios. Ils sont membres de la même famille de Dieu. Cristo es el Hijo propio de Dios. Jésus-Christ, c'est le Fils propre de Dieu. El Hijo unigénito. Le Fils seul engendré. El Hijo que Dios ha engendrado de toda eternidad. Le Fils que Dieu a engendré de toute éternité. Los creyentes son hijos también, pero son hijos adoptivos. Et les croyants sont fils également, mais des fils adoptifs. Por la fe. Par la foi. Al creer, el Señor nos adopta como hijos. Quand nous croyons, le Seigneur nous adopte comme ses fils. Y el versículo 14, por lo tanto, está desarrollando todo esto cuando dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. C'est ce que nous dit le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Por lo tanto, aquí se nos está diciendo que Cristo participó de cuerpo y sangre, como dice, de carne y sangre, participa de carne y sangre, es decir, de un verdadero cuerpo humano, de la misma manera que los hombres. Le Christ participe donc, comme il est dit, au sang et à la chair, ça veut dire comme un véritable homme. Y este cuerpo, pues Cristo, evidentemente, lo recibió de los hombres. Et ce corps, le Christ a évidemment reçu des hommes. En particular, de su madre. En particulier sa mère. Por vía materna, ¿no? Par voie maternelle. Oui. Y esto es lo que nos dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Et c'est ce qu'il est dit dans Galates, chapitre 4, verset 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y bueno, hago un pequeño paréntesis, y ya pues yo puedo decir que definitivamente este versículo será hecho de mujer, hecho bajo la ley, hablando pues de su encarnación. Galates, chapitre 4, verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, et en fait c'est fait d'une femme, fait sous la loi. Entonces, es decir, en todo esto lo que nos está diciendo aquí en Gálatas es que María, por lo tanto, era la verdadera madre de Cristo. Alors ce qui nous est dit ici en Galates, c'est que Marie était la véritable mère de Christ. Porque Cristo verdaderamente recibió su humanidad de ella. Parce que le Christ a vraiment reçu son humanité d'elle. Por así decirlo, para entenderlo, María no fue un vientre de alquiler. Pour ainsi dire, Marie n'a pas simplement été un ventre loué. Voilà. Que Dios pues puso pues un cuerpo que Dios creó, pero que ella no participó nada en ello. Ça pas, voilà,
Ce n'est pas comme si juste Dieu avait mis un corps dans son ventre et qu'elle n'ait participé en rien à l'enfantement. Evidentemente esto no significa que María le haya transmitido el pecado original. Évidemment, ça veut pas dire que Marie lui a transmis le péché originel. No pudo serlo. Ça ne pouvait pas être. Porque, bueno, participó sí María, pero también era engendrado por el Espíritu Santo. Parce que Marie a participé, mais il était également engendré par l'Esprit Saint. Y Cristo, además, es el Hijo de Dios. Et en plus de ça, le Christ, c'est le Fils de Dieu. Así que, aunque aquí hay un gran misterio en cuanto a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pero sí que podemos decir que María fue santificada de una manera especial en la concepción y en el embarazo de Cristo. Bien qu'il y a un grand mystère à ce niveau-là, on peut dire que Marie, on peut être certain que Marie a été sanctifiée durant sa grossesse. Sí, sí. La humanidad de Cristo también está afirmada aquí. Nos encontramos una segunda gran afirmación en este texto, en el versículo 16. L'humanité de Cristo. La segunda afirmación de este texto acerca de la humanidad de Cristo la encontramos en el versículo 16. Et la deuxième grande affirmation au sujet de l'humanité du Christ, on la trouve dans le verset 16. Cuando dice, ciertamente no tomó a los ángeles, sino que tomó a la simiente de Abraham. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Vemos que estaremos nosotros tal vez acostumbrados a la lectura de la Reina Valera del 60, ¿no? Cuando dice que no socorrió, no ayudó a la descendencia de Abraham, ¿no? Y es también la manera como traduce, que creo es según en francés, que ayudó o socorrió. Y pues nosotros tenemos la traducción tradicional de la Reina Valera: no tomó a los ángeles, sino tomó a la simiente de Abraham. No podemos entrar ahora muy en detalle en la cuestión de la traducción de este texto. Alors, on a une traduction habituellement qui rend le verset 16 comme ceci: ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Et dans le texte de la Reina Valera, il a pris. Donc. Esto, bueno, en el tiempo, las Biblias de la Reforma normalmente se traducía como que no tomó. Normalement, les Bibles de la Réforme traduisaient en disant qu'il n'a pas pris. Y ahora prácticamente todas se traducen de la otra manera como ayudar. Et aujourd'hui, tout le monde traduit par aider, venir en aide. La palabra significa simplemente tomar. Et le mot veut simplement dire prendre. Y bueno, pues se dice, el argumento mayor que se dice para traducirlo de esta manera es que en los evangelios se utiliza este verbo cuando se dice que Cristo lo tomó de la mano, ¿no? A la gente, pues a los paralíticos, etcétera, lo tomó de la mano. Et l'argument majeur pour le traduire de cette façon, c'est que dans les évangiles, le verbe est utilisé pour dire que le Christ a pris par la main. En el sentido de ayudar. Dans le sens d'aider, de venir en aide. Es el argumento mayor para traducir como ayudar. C'est l'argument majeur pour traduire par venir en aide. Pero bueno, aquí no tenemos, en esos pasajes está hablando de tomarlo por la mano, aquí simplemente está diciendo tomar. Mais ici, il n'est pas parlé de... Le mot n'est pas utilisé dans ce sens-là, il disait simplement pour dire prendre. Por lo tanto, está hablando, una vez más, insistiendo acerca de la encarnación de Cristo. Et donc c'est un verset qui insiste encore une fois sur l'incarnation. Que Él tomó, que Él asumió o tomó para sí, pues un cuerpo humano. Que lui a assumé, qu'il a pris pour lui un corps humain. Y eso no lo hizo pues del cuerpo de los ángeles. Et il ne l'a pas fait dans le corps d'un ange. Sino que lo hizo de la simiente de Abraham. Donc il l'a fait de la semence d'Abraham. La simiente de Abraham, esta palabra, pues está refiriendo a un descendiente en particular de Abraham.
Cette parole, la semence d'Abraham, se réfère à un descendant particulier d'Abraham. Es lo que dice Pablo en Gálatas 3:16. Ce que dit Paul en Galates 4, verset 16. 3, verset 16, pardon. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como hablando de muchos, sino como de uno solo, y a tu simiente, que es Cristo. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, et il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Y bueno, pues el origen de toda esta promesa y de toda esta enseñanza acerca de esta descendiente en particular, pues de Abraham, se remonta a Génesis capítulo 3. L'origine de cette promesse, de cet enseignement, remonte à Genèse chapitre 3. Cuando Dios promete al hombre y a la mujer justo después de la caída, quand Dieu promet à l'homme et à la femme juste après la chute. En Génesis 3:15. Genèse 3:15. Y pondré enemistad entre ti y tu mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bien, pues vemos que de esta manera Cristo nació de la mujer, ¿no? Y de esa manera también tomó pues todo lo que nos dice la Biblia acerca de la simiente de Abraham, de la posteridad de Abraham. Et donc le Christ a assumé tout ce que nous dit la Bible au sujet de la semence d'Abraham. Y también las promesas que le fueron hechas a la posteridad de Abraham. Et aussi les promesses qui ont été faites à la descendance d'Abraham. Para cumplirlas. Pour les accomplir. Bien, pues vemos ahora, continuando aquí en Hebreos 2, la tercera gran afirmación acerca de la humanidad de Cristo. Et nous continuons et voyons la troisième grande affirmation de l'humanité du Christ. Hemos visto antes que en el versículo 14 Cristo tenía el cuerpo y la sangre, es decir, está hablando sobre todo del cuerpo, ¿no? Et dans le verset 14, on a vu qu'il était surtout question du corps, il a participé au sang et à la chair. Pero en el versículo 18 vemos que él también era humano en su alma. Et au verset 18, on voit également qu'il était un homme en ce qui concerne son âme. Porque por cuanto él mismo, Cristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Car ayant été tenté lui-même de ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Entonces él sufrió, él padeció siendo tentado. Il a souffert en étant tenté. Dios no puede padecer. Dieu ne peut pas souffrir. El Hijo en su humanidad es quien sufrió. Le Fils, dans son humanité, c'est lui qui a souffert. Él sufrió dolores en su cuerpo y también dolores en su alma. Il a souffert des douleurs dans son corps, mais aussi des douleurs dans son âme. También se alegró en su alma. Et il s'est aussi réjoui dans son âme. También fue tentado como nosotros, como los hombres. Et il a aussi été tenté comme nous, comme les hommes. Y al respecto de esto de la tentación de Cristo, pues bueno, él fue tentado como nosotros, pero hay una gran diferencia. Alors bon, il a été tenté comme nous, mais il y a quand même une grande différence. Nosotros cuando somos tentados a causa de nuestra corrupción interior. Quand nous sommes tentés à cause de notre propre corruption intérieure. Cristo era absolutamente santo y sin mancha. Christ était absolument saint et sans tache. Por lo tanto, él era tentado del exterior cuando el diablo le tentaba, o los hombres. Donc lui, il était tenté de l'extérieur quand le diable ou les hommes le tentaient. En todo caso, la tentación de Cristo era real. Mais en tous les cas, la tentation du Christ était réelle. Como vemos en los evangelios. Comme on le voit dans les évangiles. Por lo tanto, vemos que a través de estas tres grandes afirmaciones, en los versículos 14, 16 y 18, tenemos esta enseñanza acerca de la verdadera humanidad de Cristo. Ainsi, donc, au travers de ces trois affirmations, versets 14, 16 et 18,
on voit la véritable humanité du Christ. Y ahora pues pasamos al segundo gran apartado de este pasaje acerca de los beneficios de la humanidad de Cristo en la salvación para nosotros. Et alors maintenant nous passons à la deuxième grande partie, les bénéfices de l'humanité du Christ pour notre salut. Primeramente, entonces, en el versículo 14, Él participó de lo mismo, de la carne y la sangre, para destruir por la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Alors au verset 14, il y a également participé lui-même au sang et à la chair, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Podríamos decir que Él destruyó al emperador de la muerte. On peut dire qu'il a détruit l'empereur de la mort. ¿Cómo lo hizo? Pues por medio de la muerte. Il l'a fait par le moyen, comme il l'a fait par le moyen de la mort, de sa mort. Cristo tenía que morir. Le Christ devait mourir. Esto estaba en los propósitos de Dios. C'était dans les desseins de Dieu. Antes de venir a la tierra, antes de nacer de la mujer, lo había decidido el Hijo juntamente con el Padre en la eternidad que tenía que venir a nacer para morir. Ça avait été décidé dans l'éternité qu'il devait venir pour mourir. Cristo murió en la humanidad, Christ est mort dans son humanité, pero al ser Dios mais étant Dieu, y como la naturaleza divina de Cristo estaba perfectamente unida a la naturaleza humana de Cristo, et comme la nature divine du Christ était parfaitement unie à sa nature humaine, en su naturaleza única, en su persona única, dans son unique personne, entonces era imposible que permaneciera en la muerte. il était impossible donc qu'il demeure dans la mort. Y es lo que nos dice Hechos capítulo 2, versículo 24. Et c'est ce que nous dit Actes chapitre 2, verset 24. A quien Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. De esta manera, por lo tanto, Cristo venció la muerte. De cette façon, de cette manière, le Christ a vaincu la mort. Y ha vencido a que tenía el poder y el imperio de la muerte. Et il a vaincu à celui qui avait le pouvoir et l'empire de la mort. La muerte vino por el pecado. La mort est venue par le péché. Y el pecado vino por la tentación del diablo. Et le péché est venu par la tentation du diable. Por lo tanto, Satanás, el diablo, tenía el poder de la muerte porque tenía el poder del diablo. Donc Satan avait le pouvoir de la mort. Porque tenía el poder sobre el pecado. Parce qu'il avait le pouvoir sur le péché. Porque él reina sobre el ámbito, se puede decir así, del pecado. Parce qu'il règne sur la sphère du péché. Oui. Y esto para nosotros entonces tiene una gran repercusión. Et ça a pour nous une grande répercussion. Que es que nos libra del temor a la muerte. Nous sommes libérés de la peur de la mort. Versículo 15. Librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tenemos una esclavitud. Une servitude. Entonces vemos esta esclavitud por el temor a la muerte, esclavitud al diablo. Une servitude à cause de la peur de la mort, une servitude au diable. En algunos es algo muy claro. Pour certains, c'est quelque chose de très clair. Están aterrados. Ils sont terrifiés. Y es un pensamiento que les atormenta. Et c'est une pensée qui les tourmente. A otros es algo más disimulado. Et chez d'autres, c'est quelque chose de plus dissimulé. Intentan, ante la perspectiva de la muerte, hacer buena cara. Ils tentent, face à la perspective de la mort, de faire bonne figure. Pero acaba igualmente en esclavitud. Mais ils sont également sous la servitude. Porque dicen comamos y bebamos. Porque dicen comamos y bebamos. Parce qu'ils disent mangeons et buvons. Vamos a disfrutar a tope de la vida. On va profiter de la vie. Caen entonces en todo tipo de excesos y de pecados. Et ils tombent donc dans toutes sortes d'excès et de péchés. Y caen en la esclavitud al pecado. Et ils tombent sous la servitude du péché. De una manera o de otra, el hombre que no está en Cristo, el hombre que no está salvo, está
bajo esta esclavitud. D'une manière ou d'une autre, l'homme qui n'est pas en Christ est sous cette servitude. Así entonces Cristo por su humanidad nos libera de todo esto. Et le Christ, par son humanité, nous libère de tout ça. Él se hizo igual que nosotros en nuestra muerte. Et il s'est fait semblable à nous, comme nous, dans sa mort, para que nosotros seamos igual a Él en la resurrección, sí. pour que nous soyons comme lui à la résurrection. Pasamos ahora al segundo beneficio que encontramos en este texto, el versículo 17. Et nous passons au deuxième grand bénéfice qu'on trouve dans le verset 17. Dice, porque debía ser en todo semejante a los hermanos. Vemos otra vez la misma expresión, los hermanos. Cristo, hermano de los creyentes. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. llama a Cristo sumo sacerdote. Il appelle le Christ le souverain sacrificateur, le grand prêtre. Cristo es el mediador. Le Christ est le médiateur. Esto significa que tiene los tres oficios, el profeta, el sacerdote, el rey, Ça veut dire qu'il a les trois offices, le prophète, le prêtre et le roi, que ya estaban entonces prefigurados en el Antiguo Testamento. qui étaient préfigurés dans l'Ancien Testament. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era Aarón y su descendencia, Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre, c'était Aaron et sa descendance. y uno de sus cometidos principales era entrar en el lugar santísimo una vez al año. Et une de ses tâches particulières, c'était de rentrer dans le lieu très saint une fois à l'année. Como leemos en Hebreos capítulo 9 Comme nous lisons en Hébreux chapitre 9 y versículo 7. et le verset 7. Pero en el segundo tabernáculo, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y también los versículos 11 y 12. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho con las manos, esto es, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. D'abord le verset 7, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Et un peu plus loin, au verset 11 et 12, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Volviendo entonces al capítulo 2, Revenons au chapitre 2. dice que él vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, Qui nous dit qu'il est donc devenu un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. seguramente misericordioso con respecto a los hombres Certainement miséricordieux en ce qui concerne les hommes y fiel con respecto a Dios. et fidèle en ce qui concerne Dieu. Entonces, en su oficio de sumo sacerdote vemos que era eficaz. Donc nous voyons que son office de souverain sacrificateur était efficace. Cuando dice para expiar los pecados del pueblo, Quand il dit pour expier les péchés du peuple, está hablando del pueblo de Dios, por lo tanto, el sentido es que para expiar los pecados de su pueblo. il parle des péchés du peuple, donc le sens c'est pour expier les péchés de son peuple. Entonces vemos que fue eficaz porque logró la expiación Et on voit que c'est efficace puisqu'il a réussi l'expiation de los pecados de su pueblo. des péchés de son peuple. La expiación, la palabra en el original, pues tiene un sentido, se puede decir, doble. Expiation, le mot dans l'original a un sens double. ¿Cómo se dice hace poco? ¿Expiación o reconciliación? C'est expiation. Expiación, ok. Expiation. Pues expiación tiene un sentido doble. Primeramente, significa un sentido general reconciliar. Le premier sens, en sens général, signifie réconcilier. Y de una manera más concreta es quitar lo que causa la enemistad.
Et dans un sens plus concret, c'est enlever ce qui cause l'inimitié. Y la palabra expiación pues se hace referencia a esto, a quitar esta causa de enemistad que es el pecado. Et donc le mot expiation fait référence à ce sens-là, enlever ce qui cause l'inimitié, c'est-à-dire le péché. Entonces Cristo hizo la expiación por el pecado, recibiendo el castigo del pecado. Alors le Christ a fait l'expiation pour les péchés en recevant le châtiment des péchés. Y de esta manera la justicia de Dios fue satisfecha. Et de cette façon, la justice de Dieu a été satisfaite. Y de esa manera Dios perdona a los creyentes, Et de cette manière, Dieu pardonne aux croyants. teniendo la justicia suya satisfecha. Sa justice étant satisfaite. Entonces, evidentemente, una vez más, todo esto lo hizo Jesucristo en su humanidad. Encore une fois, tout cela, Jésus-Christ l'a fait dans son humanité. Él ofreció su vida, Él ofreció su cuerpo, su sangre, su vida, como expiación por el pecado. Il a offert sa vie comme expiation pour le péché. Y por eso es tan importante creer, sí, en la divinidad de Cristo, pero también en su humanidad. C'est pour ça que c'est tellement important de croire, bien sûr, en la divinité, mais aussi en l'humanité de Christ. Hay herejías en cuanto a la persona de Cristo, visiones equivocadas de su persona, que fallan de un lado o de otro. Il y a des hérésies, des visions, de mauvaise compréhension du Christ qui errent soit d'un côté, soit de l'autre. Hay herejías que solamente presentan a un Cristo solamente humano y no divino. Et il y a des hérésies qui présentent un Christ seulement humain. Entonces Cristo sería un profeta Alors le Christ serait un prophète. y por lo tanto nosotros seríamos salvos por la obediencia, por poner en práctica sus mandamientos y sus enseñanzas. Et alors nous serions sauvés en mettant en pratique ses commandements. Y después está la herejía que solamente ven a Cristo como Dios y no hombre. Et il y a l'hérésie, l'autre, qui voit dans le Christ seulement Dieu et pas un homme. Y en esa manera de ver y de pensar no habría expiación. Et dans cette manière de voir et de penser, il n'y a pas d'expiation. Y entonces, ¿cómo seríamos salvos? Pues solamente por una especie de conocimiento intelectual de Dios. Et alors, comment est-ce qu'on serait sauvé? Eh bien simplement par une connaissance intellectuelle de Dieu. Bien, pues entonces vemos que su humanidad logró esta expiación. Et donc nous voyons que son humanité a réussi, a accompli cette expiation. Y ahora pasamos al tercer de los beneficios. Et maintenant nous passons au troisième bénéfice. En todo este pasaje nos está hablando también de atributos de Cristo, porque hemos visto en el versículo 17 que Él era misericordioso y fiel, sumo sacerdote. On voit qu'il nous est parlé des attributs du Christ, puisqu'on a vu qu'il était miséricordieux et fidèle. Y en el versículo 18 nos dice que Él es poderoso. Et dans le verset 18, on nous dit qu'il est puissant. Él es poderoso ¿para qué? Pues para socorrer, aquí sí, a los que son tentados. Et il est puissant pour secourir ceux qui sont tentés. Él es poderoso, pues misericordioso, ¿sí? Pero además poderoso para hacerlo. Il est miséricordieux pour eux, mais il est aussi puissant pour les secourir. No es solamente que Él lo quiere hacer, Él lo quiere y lo puede hacer. C'est pas seulement qu'il veut le faire, c'est qu'il veut et qu'il peut le faire. Él, como hemos dicho, conoció la tentación. Comme nous avons dit, il a connu la tentation. Era exterior, pero era real. Elle était extérieure, mais réelle. Fue sin pecado. Il a été sans péché. Pero el hombre caído viene de su propio interior. L'homme déchu, pour lui, ça vient de son intérieur, de son cœur. De su pecado original. De son péché originel. La tentación misma muestra ese problema del pecado original en el hombre. Et la tentation montre ce problème du péché originel dans l'homme. Bien, pues vemos que Cristo socorre eficazmente también en cuanto a la tentación. Et nous voyons que le Christ secourt efficacement aussi en ce qui concerne la tentation. Cristo nos enseñó que oremos, no nos metas en tentación. Le
Christ nous a enseigné à prier en disant ne nous induis pas en tentation. Pero también Él provee las fuerzas, los recursos, la manera de salirnos de la tentación. Et il pourvoit aussi aux manières de nous sortir de la tentation. En 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13 leemos: Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 13, nous lisons: No os ha sobrevenido tentación que no sea humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Aquí, por lo tanto, nos dice en Hebreos, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ici, en hébreu, il nous est dit qu'il est puissant pour secourir ceux qui sont tentés. Él le provee también las fuerzas para resistir al diablo y que él pueda huir de los creyentes. Il leur pourvoit la force de résister au diable et que lui fuit les croyants. Pour qu'il fuit les croyants. Bien, pues por consiguiente, una vez visto todo lo que hemos visto en este pasaje, Une fois que nous avons vu tout ce que nous avons vu dans ce passage, fijémonos entonces qué gran salvación tenemos los creyentes en Cristo Jesús. alors fijémonos, Voici, regardons. regardons quel grand salut nous avons en Jésus-Christ Y qué gran Salvador tenemos, et quel grand sauveur nous avons, nuestro Señor Jesucristo, notre Seigneur Jésus-Christ, quien era verdaderamente Dios qui était vraiment Dieu y verdaderamente hombre, et vraiment homme. que no era eso dos Cristos distintos, sino pues una sola persona, dos naturalezas perfectamente unidas en una sola persona. Ce ne sont pas deux Christ, mais une seule personne, deux natures distinctes, unies en une seule personne. Cristo, por lo tanto, por su humanidad, nos libra de la muerte, Alors le Christ, par son humanité, nous délivre de la mort, del pecado du péché y aún de la tentación. et même de la tentation. Y en cuanto hemos dicho de la muerte, incluso también del temor a la muerte. Et de la mort, mais pas seulement de la mort, même de la peur de la mort. Aquel que invoca a Cristo en su misericordia y que invoca a Dios en su misericordia puede contar con la ayuda del misericordioso y fiel y poderoso sumo sacerdote, Jesucristo. Celui qui invoque le Seigneur peut compter sur la miséricorde du souverain sacrificateur. Por eso Cristo hizo la salvación también en su humanidad. Et pour cette raison, le Christ a accompli le salut aussi en son humanité. Y entonces todo aquel que lo invoca de veras no será avergonzado. Et pour cela, celui qui l'invoque vraiment ne sera pas confus. Dios le alzará el rostro, le dará le visage, Dieu lui relèvera le visage, lui lèvera le visage, y le dará un lugar de honor incluso en su reino. et il lui donnera une place d'honneur dans son royaume. Pero centrémonos en particular en su muerte. Mais centrons-nous particulièrement sur sa mort Por un momento, pendant un moment. en este descenso a los infiernos de Cristo en la cruz, Cette descente aux enfers du Christ sur la croix hace que nosotros vayamos al cielo. fait que nous allons au ciel. Cristo en la cruz se hizo pecado Christ sur la croix s'est fait pécher para que nosotros seamos hechos justicia de Dios. pour que nous soyons faits justice de Dieu. El Hijo unigénito, Le Fils seul engendré, en la persona de Cristo, la personne du Christ, recibe la ira del pecado reçoit la colère du péché para que nosotros, los hijos adoptivos, recibamos su amor para siempre. pour que nous, les enfants adoptifs, nous recevions son amour pour toujours. Por lo tanto, vemos que, en consecuencia y en respuesta, nosotros hemos de expresar nuestro agradecimiento por una vida de servicio. En conséquence, nous avons à exprimer notre reconnaissance par une vie de service, Al haber sido librados de todo esto, pour avoir été délivrés, libérés de tout ça. hemos de darle nuestro sacrificio de alabanza aquí en la tierra.
Nous devons lui donner notre sacrifice de louange ici sur terre. Sabiendo que esta alabanza no podrá tener fin ni por toda la eternidad. Et que cette louange n'aura pas de fin, même pas dans l'éternité. Amén.